ताकों में सजाया जाता हो, आँखों में सजाया जाता हो, तावीज़ बनाया जाता हो, धो धो के पिलाया जाता हो। कुरान डाक दिया कहे हे मुसलमान, আমাকে তো আল্লাহ এই জন্য পাঠায় নাই তোমার সুখের সাজাইবে, তোমার আলমারি সাজাইবে। আমাকে তো আল্লাহ পাঠাইছে কোরআনের মতো জিন্দেগি বানাইবে। ताकों में सजाया जाता हो, आँखों में सजाया जाता हो, तावीज़ बनाया जाता हो, धो धो के पिलाया जाता हो। जब